बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसाद सकलार्थ सिद्धि आर्था विचारु विनाश शत्रु तद मुकुंद पदार बिंदे श्री हरि आगंतुक रहे बहुराज लक्ष्मी आरासिना रही आगंतुक रहे बहुराज लक्ष्मी सर्वप्रथम रे ताको गृहरे बहुराज लक्ष्मी विराजमान करंतु आसिला सी शिव प्रसाद सकलार्थ सिद्धि शिवकर आशीर्वाद रु सदा सर्वदा ताकर शरीर आरोग्य हो आरपा विचार विनाश शत्रु ताकर वचन द्वारा जेते शत्रु अछंती आछि क्षमा पारि दियो दत्त मुकुंद पदार बिंदे सेही दत्त मुकुंद को चरणार बिंदे आमे निवेदन करछु ताको पुओ झियो नाती नाती समस्त कर मनवांछा पूर्ण करंतु सदा सर्वदा हरि प्रेम जागृत रखंतु बोल हरि बोलो एही परि जेतेबेले बापांकर प्रेतात्मा जाउ नाहंती बापांकर प्रेतात्मा कहिले हे चित्रगुप्त जमराज आम द्वार देशर जो प्रतिमूर्ति स्थापन होय हरिनाम संकीर्तन हेछि सेही राम नाम हरिनाम लोचन टिके कहंतु कहिला परे चित्रगुप्त कहिले हे जमराज ये प्रेतात्मा आम जो हिसाब मागुछि आपण कोन तार ओजन जानि छथि जमराज कहिले मु जानि कहिले ताहाले केमिति हिसाब देबा कहिला परे जमराज कहिले सृष्टि करता हेले ब्रह्मा चाल ब्रह्मा को बापा बोलिबा बापांकर प्रेतात्मा कहिले ब्रह्मा केति की ओजन कहिले मु केमिति जानि मते मध्ये संगर रे की चाल गोटे कुकुली रे बांधि दे पीछे कह दो हां हां एपटे कांधेले चित्रगुप्त सेपटे कांधेले जमराज अच्छा अच्छा कांधे कांधे तही हे तुई जन गले कांधे जन कांधे तही हे तुई जन गले आहा ब्रह्मदेव कनि कटे उपगत हे रे आहा ब्रह्मदेव कनि कटे उपगत हे रे जेबे कांधे कांधे दुई जन चाली गले आश्चर्य होई गले ब्रह्मदेव पहिला चित्रगुप्त जमराज कोन कोन धरि आछो पहिला आज्ञा के जने मध्यपुर आत्मा एकर ग्राम हला बेलधरी याकर नाम विष्णु प्रधान अच्छा अच्छा सकर होटल करथि सकर होटल किंतु ए भाई हमकु राम नाम हरि नाम रे टिके ओजन मागुछंती पहिला परे ब्रह्मदेव कहिले हे चित्रगुप्त जमराज हरि नाम रे ओजन कहि परिबे कोन कहिले ब्रह्मदेव कोन कहलो तुल हरि नाम नाही ता तुलना अतुल हरि नाम नाही ता तुलना सदाई हरि बोल रे तार नाम नाही ता तुलना सदाई हरि बोल रे संभवदे फेरि तुरी बादे संभवदे फेरि तुरी बादे तार माथे माथे बादे ताको खोलो अतुल हरि नाम नाथरे महिमा सदाई हरि बोल रे महादेव कहिले अतुल हरि नाम नाही ए हरि नाम को तुलना वाला केही नुह कहिला परे चित्रगुप्त जमराज कहिले हे ब्रह्मदेव आपण जदि ना कहि परिले ताहाले आपनकर लक्ष्यटा केही कहि परिबो कहिला से ब्रह्मदेव कहिले जाव कैलाश पर्वत को देवदेव महादेव अछंती अच्छा से कहि परिबो हुत कहिला परे चित्रगुप्त कहिला आपण बडे बडे कांधांतु कांधे कांधे तई हे तिनि जन गले कैलाश पर्वते जाई उपगत हेले कैलाश पर्वते जाई उपगत हेले कैलाश पर्वते जाई उपगत हेले जेबे कांधे कांधे तिनि जन चाली गले अच्छा
ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଜଣେ ମର୍ଯପୁର ଆତ୍ମା ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦଶରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରାମ ନାମ ଭଜନ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣବାଦନ ଭାଗବତ କଥା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଆମକୁ ରାମ ନାମ ହରିନାମ ରୋଦନ ମାଗୁଛି। ଆପଣ ତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଦୟାକରି ଟିକେ ରାମ ନାମ ହରିନାମ ରୋଦନ କୁହନ୍ତୁ। କହିଲା ପରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ କେ କଣି ପାରିବ ଆକାଶ ତାରା କେ କଣି ପାରିବ ଆକାଶ ତାରା କେ କଣି ପାରିବ ବରଷା ଧାରା କେ କଣି ପାରିବ ବରଷା ଧାରା କେ କଣି ପାରିବ ସିନ୍ଧୁ ଲହରୀ ହେ ରାମ ନାମର ମହିମା ହେ କୃଷ୍ଣ ନାମର ମହିମା ରାମ ନାମର ମହିମା ହେ କୃଷ୍ଣ ନାମର ମହିମା। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ କେ ଗଣି ପାରିବା ଆକାଶ ତାରା। ଆଚ୍ଛା ଆକାଶରେ କେତେ ତାରା ଫୁଟି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କହିବା? କେ ଗଣି ପାରିବ ବର୍ଷା ଧାରା ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ଲହରୀ ଆସିଲା ଆମେ କହିପାରିବାନି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆପଣ ଯଦି ନ କହିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କିଏ ଅଛି କହିଲା ପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଲେ ଖିନିଖିନା ପର୍ବତରେ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାରିମା ହନୁମାନ ସଦା ସର୍ବଦା ରାମ ନାମ ଜପ। ସେ କହିପାରିବ। କହିଲା ପରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାନ୍ଧନ୍ତୁ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ କହି ଚାରିଜଣ ଗଲେ ଖିନିଖିନା ପର୍ବତରେ ଉପଗତ ହେଲେ ବାପାଙ୍କର କଣ ଦୋଷ କରିଥିଲା? ଧର୍ମ ଜଟିଲା ଚାରି ଗୁଣ କଟି ଗଲା ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା। ଧର୍ମ ଜଟିଲା ଚାରି ଗୁଣ କଟିଗଲା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଖିନିଖିନା ପର୍ବତରେ କଣ ଦେଖିଲେ? ଖିନିଖିନା ପର୍ବତରେ କହିଲେ ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। କଣ ଦେଖିଲେ? କାନ୍ଥ ଲେଖା ଅଛି ରାମ ନାମ ଶବ୍ଦ କାନ୍ଥ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଶବ୍ଦକୁ କିଏ କରିପାରେ ଭେଦ ସେ ଶବ୍ଦ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଥ ମାନେ ଲେଖା ଅଛି ରାମ ନାମ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତରଟା ମିଳିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୀରଭଦ୍ର ବାହାରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଯମରାଜ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କଣ ଧରି ଆସିଛ?